Do you all really want to be the warriors of the last days? Adakah Anda sungguh-sungguh ingin menjadi tentara Yesus pada akhir zaman? Amen. आज तपाईहरु तीन पुस्ता एक ठाउँमा हुनुहोस्। Today, you all three generations gather and be at one place. Pada malam hari ini ada semua tiga generasi berkumpul dalam tempat ini, dalam satu tempat. तपाईहरुको छोराछोरीले के गर्दैछ? What are your children doing? Apakah yang anak-anak Anda lakukan? तपाईहरुको सानो बालबच्चाले के गर्दैछ? What are your little sons and daughters doing? Apakah anak-anak laki-laki Anda dan anak-anak perempuan Anda lakukan pada saat ini? तीन पुस्ता एक ठाउँमा हुनुहोस्। Come, all the three generations come at one place. Sepatutnya tiga generasi berkumpul dalam satu आज त्यो आत्मा तपाईहरुको जीवनमा यो तीन पुस्तामा यदि तयारी छ भने परमेश्वरले त्यो आत्मा खनाउँदै हुनुहुन्छ। Because if you're all ready today, God will pour out His Spirit. God will pour out that Spirit in these three generations. Karena jika Anda sungguh-sungguh bersedia pada malam hari ini, Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada tiga-tiga generasi. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Why are some people silent here? Mengapa sepertinya ada yang mendiamkan diri di sini? किन चुप लाग्नु? Why are you quiet? Mengapa Anda agak kelam malam ini? हामी थोरै हिलिङको वचन हेरेर अनि हामी छिटो शेष गर्छौँ। We will quickly finish it after looking some healing verses. Kita akan cepat-cepat menghabiskannya, menamatkannya selepas membaca firman tentang kesembuhan. मर्कुस 5 अध्याय Mark 5, Markus 5 25 25. ayat Mark 25. Markus bab 5 ayat 25. पढिदिनुहोस्। You can read. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua 2 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 28 34 Mula ka nga, makadam. Read till 34. Saya akan baca hingga 26 देखि 34 From 26 to 34. Saya akan baca 26 hingga 34. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, takut dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. ओके यहाँ चाहिँ एकदम 12 वर्षसम्म चाहिँ रक्तस्राव भएको स्त्री थियो। Okay, if we see here, there was a woman who was bleeding for 12 years. Jika Anda lihat di sini ada seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12
tahun. संसारको कुनै पनि डक्टरले मृत्यु पार्न सकेन। And the doctors of all the world couldn't cure her. Semua dokter-dokter di sana tidak dapat menyembuhkan dia. ऊ चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि जिरो भएर मृत्युको मुखमा पुगिसकेको थियो। Her physical condition was at zero and she was almost dying. Keadaannya semakin sakit dan dia hampir mati. तर त्यो स्त्रीले आशा राखेको स्त्रीले But that woman had small hope. Tetapi wanita itu mempunyai iman yang kecil. येशूको बारेमा सुनौ। She heard about Jesus. Dia mendengar tentang Yesus. उहाँ सँगै गर्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरो सुनौ। She heard the thing that the Jesus healed. Dia mendengar bahwa Yesus boleh menyembuhkan. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है अब। Please concentrate everyone now. Sila berikan fokus Anda sungguh-sungguh pada saat ini. पहिला चाहिँ के गर्यो रे? What did she do first? Apakah yang dia lakukan pertama? सुन्यो, सबैले सुनौ भन्नुहोस्। Everyone says she listened. Semua orang katakan dengar. सुनिन, Dengar. सुनिन, Dengar. फेरि उपरले यसरी भन्यो। The wall of Jericho won't fall down with this sound. Dinding-dinding Yeriko tidak akan runtuh dengan bunyi yang Anda hasilkan itu. के गर्यो रे? सुन भन्नुहोस्। What did she do? She listened, said everyone. Apa yang dia katakan? Apa yang dia mau kita katakan? Dengar. आएन अझै। Lagi. 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 बुढो भइसकेँ, कान राम्रो सुन्दिनँ। I'm old, I can't listen properly. Saya tua, jadi saya tak dapat dengar dengan baik. Say again. Katakan lagi. हो कि हुँदैन? Now it seems like the wall of Jericho is kind of shaky. Sekarang dinding Yeriko ada goncangan sedikit. हालेलुया! आमेन! हालेलुया! आमेन! पहिला चाहिँ के गर्यो रे? सुनौ। The first thing she did was she listened. Perkara pertama yang wanita itu lakukan adalah dia mendengar. दोस्रो चाहिँ उनले विश्वास गर्यो। Next thing she did was have faith. Perkara kedua yang dia lakukan adalah percaya. मैले चाहिँ त्यो यीशुलाई हेर्ने भने र उसलाई छोएँ भने चाहिँ म निको हुन्छु भनेर उनी मनमा विश्वास गर्यो। She had believed in her heart that if I see that Jesus, if I touch him, Dia berkata di dalam hatinya dan dia percaya jika aku berjumpa dengan Yesus, jika aku dapat menjamah dia. उसले विश्वासको पाइला चालो। she took the step of faith. Dia mengambil langkah iman. अविश्वासको च्यानललाई टक्कै स्विच अफ गरिदियो। She switched off the channel of unfaithfulness. Dia membuangkan keraguannya. विश्वासको च्यानललाई टक्कै खोल्यो। And then she switched on the channel of faith. Kemudian dia memegang kepada iman kepercayaannya. अनि उसले देख्न थाल्यो। Then she started to see. Kemudian dia mulai melihat. म यीशुमा निको हुन्छु। I will get healed in Jesus. Saya akan sembuh di dalam Yesus. विश्वासको च्यानल चाहिँ उसले खोल्यो। She switched on her channel of faith. Dia membuat satu kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam hatinya. आज तपाईले अविश्वास र शङ्काको च्यानललाई ठक्कै बन्द गर्नुहोस् र विश्वासको च्यानल खोल्नुहोस्। Today you all switch off the channel of doubt and unfaithfulness. Pada malam hari ini, marilah kita membuangkan segala keraguan yang ada di dalam hati kita dan pegang kepada iman kepercayaan dalam Yesus. And switch on the channel of faith and believe. Switch on the channel of belief. Biarlah kita memandang Yesus dengan penuh iman kepercayaan di dalam diri kita.
तपाईहरु कतिजना थाहा छ अब्राहमको विश्वासको बारेमा? The people from here know about the faith of the Abraham. Adakah orang-orang di sini tahu tentang iman Abraham? अब्राहम चाहिँ मेडिकली उ चाहिँ बच्चा जन्माउन इसारा अब्राहम चाहिँ योग्यको थिएन। Abraham and Sarah was not medically fit to born a child. Was not medically worthy, medically fit to have a child. Secara lahiriah Abraham dan Sarah tidak mampu mempunyai anak. उनीहरूले विश्वास गरेर बच्चा जन्म्यो, छोरा जन्म्यो, प्रतिज्ञाको छोरा जन्म्यो। But they believed and they had a child, they had a son. Tetapi karena mereka percaya, maka mereka mempunyai seorang anak laki-laki. तर दुःखको कुरो But the sad thing is, सर्वमात्र पुगेको छोरालाई परमेश्वरले बलिदान गर्न चट्टै काट भनेर भन्यो। but the sad thing is, God told Abraham to give only child as sacrifice, to cut him off. Tetapi yang menyedihkan pada saat itu adalah Allah memerintahkan supaya Abraham mengorbankan satu-satunya anak tunggalnya. कत्रो विश्वास होला? How much faith did Abraham have? Berapa besarkah iman Abraham? बुढेसकालमा जन्मेको एउटै मात्र छोरा थियो, त्यो पनि बलिदान गरिहाल्नु। The only child he had after, in the old age, after so much trouble, and God told him to sacrifice his only son. Satu-satunya anak tunggal miliknya yang selama beberapa tahun sehingga umur tuanya dia menantikan anak itu dan akhirnya Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan dia. अब्राहमले त्यो छोरालाई बलिदान दिनु ठक्कै तयार भइहाल्यो। And Abraham didn't even twice. He was willing, he was ready to sacrifice his only son. Walaupun keadaan seperti itu, tapi Abraham tidak berpikir dua kali, tetapi dia terus melakukan saja dengan iman apa yang dititahkan Allah kepadanya. अब्राहमले चाहिँ विश्वासको जोखिम उठायो। Abraham took the risk of his faith. Abraham mengambil risiko di atas imannya. विश्वासको जोखिम उठायो। He took the risk of his faith. Dia mengambil risiko atas imannya. आज तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वासको जोखिम सँगै व्यक्तिनुपर्छ। Today, you and I should be the person who will take the risk of our faith. Pada malam hari ini kita akan melakukan perkara yang sama, mengambil risiko atas iman kita. मेरो जीवनमा In my life, Dalam kehidupan saya, म पास्टर भएपछि after I became pastor, setelah saya menjadi hamba Tuhan, 5 वर्षको बच्चा चाहिँ बिरामी लिएर आयो। they brought a 5-year child who was sick. pernah dibawakan kepada saya seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang sakit. उसको ज्वरो आएको थियो। यो के अरे She had fever. Dia sedang demam pada waktu itu. अनि प्रार्थना गर्नको लागि ल्यायो। And they brought her to get मैले prayed. Mereka membawanya kepada saya untuk didoakan. अनि पहिले मैले टेम्परेचर नापे। And first I took the temperature of her. Jadi saya mengambil suhu anak itu. It was 100. Ya, pada waktu itu adalah 100. मैले भने यस्तो जाऊ त यस्तो काट्ने हुँदैन। And then I told, this kind of fever, it will all go away in the name of Jesus. Jadi saya mengatakan demam seperti ini akan lari di dalam nama Yesus. अनि मैले हात राखेर प्रार्थना गरेँ 2 मिनेटसम्म। And then I keep my hand on her and pray for 2 times. Jadi saya meletakkan tangan saya di atas anak ini dan berdoa sebanyak 2 kali. अनि हात राखेर बच्चा रुन थाल्यो, धेरै रुन थाल्यो। And then she started to cry. Anak ini mulai menangis. अनि ज्वरो लाग्यो। And then we again took the temperature of her. Dan kami mengambil suhu anak ini lagi. ज्वरो चाहिँ 104 पुगेछ।
And the fever had gone up to 140 degrees Celsius. Suhunya yang tadinya 100 telah naik menjadi 140. अनि म दोपहर में डराए हस्पिटलमा कुरा के बोलाएर पठाएर And then I got afraid and I told the parents to call the hospital, to call the ambulance and send her away. Kemudian saya merasakan takut melihatkan hal itu dan saya berkata kepada ibu bapak anak ini, panggillah ambulans supaya menghantarnya ke hospital. प्रभु मलाई किन तपाईले पास्टर बनाउनु भयो किन यस्तो कुराहरु अब मेरो जीवनमा यस्तो कुरा नहोस् अब म बिरामीलाई प्रार्थना गर्दिन. And then I said to God, God, why did you make me a pastor? Why did these kind of things happen to me? Now I want to pray for sick people. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, mengapakah engkau menjadi saya seorang hamba-Mu dan menyebabkan perkara seperti ini terjadi? Mulai sekarang saya tidak akan mendoakan lagi orang-orang sakit. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. But now thanks to God, Tapi sekarang saya bersyukur kepada Tuhan. परमेश्वर यस्तो ऋतु पनि ल्याउनु भयो. God gave us that season. Tuhan telah memberikan kami musim. At the time of Corona, Pada waktu Corona, हस्पिटलमा कहीँ पनि ठाउँ थिएन. सबै हस्पिटल ठुलो नेताको मान्छेहरू मात्रै ठुलो व्यक्तिको मान्छे मात्रै हस्पिटलमा भर्ना पाउँछ. in the hospitals nearby, it was all full and the people of big political parties were only in the hospital, and for normal people it was impossible to get admitted in the hospital. pada waktu Corona di dalam hospital hanya memuat orang-orang yang berpengaruh di dalam politik, yang orang-orang yang ada pangkat-pangkat yang besar. Manakala masyarakat biasa tidak dapat masuk ke dalam hospital. तर त्यो समयमा त यस्तो मौका पायौँ कि भजन सङ्घ एकानब्बेको वचन हामीले च्याप्पैसँग. But at that time, we got that opportunity and we hold on to the Psalm 91 chapter at that time. Dan pada waktu itulah kami diberikan peluang oleh Tuhan dan kami memegang kepada Mazmur 91, Mazmur 91. कोरोनाको टाइममा चाहिँ मर्न लागेको मान्छेहरू 24 घण्टा हामीले चर्च भवन खुल्ला गरेर 24 घण्टा हामीले प्रार्थना गर्यौँ. At the time of Corona, we opened our church for 24 hours and invited all the people who were infected by coronavirus. Pada waktu Corona itu kami telah membukakan gereja kami kepada masyarakat di sekitar supaya masuk ke dalam gereja sesiapa yang menghidap Corona atau dijangkiti oleh Corona. मास्क पनि लगाएन. We didn't have any mask on. Kami tidak menyuruh mereka memakai mask. सेनिटाइजर पनि लगाएन. We didn't use any kind of sanitizers. Kami juga tidak menggalakkan penggunaan sanitizer. किनकि भजन सङ्घ एकानब्बेको सुरक्षा हामी भित्र छ. Because we had the faith that the security, the protection of Psalms 91 was with us. Karena kami percaya janji di dalam Mazmur 91 ada pada kami. हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ रातिमा चाहिँ रातिमा फायर 2 मिनेट 3 मिनेट भन्दा समय नै लाग्यो मान्छे. And our church was open from day to night, and people used to come with the affected of coronavirus. They used to come and we prayed for them day and night, and we used to say fire, and they would all be healed and go home. Selama 24 jam siang ke malam, 24 jam kami membuka gereja kami dan kami terus mendoakan orang-orang yang dijangkiti corona. Dan apabila kami berkatakan fire, dalam masa 2 menit mereka sembuh. 500 जना भन्दा बढीले त्यतिखेर ग्रहण गरे. More than 500 people at that time accepted Jesus. Lebih daripada 500 orang pada waktu itu telah menerima Yesus. At that time, I was the hero at that place. Pada waktu itu saya adalah seorang hero di tempat itu. And everyone used to be surprised. Dan pada waktu itu ramai yang terkejut. 3 दिनसम्म त मलाई डर लाग्यो भित्र.
days, I also had fear deep inside. Selama 3 hari saya juga merasa ketakutan di dalam diri saya. Teman-teman yang kurang mengerti, pernisahkan betul cerita kata. But I say this, that the word of God is alive and it works. Tetapi saya katakan, firman Allah itu adalah hidup. Yesus bersama, Yesus bersama semua ibadah saya makan. I say that in front of Jesus, in front of the blood of Jesus, this is nothing. This will all burn down. Saya berkata, karena darah Yesus semua ini dihancurkan. त्यसपछि त हाम्रो मण्डलीमा कम्पिटिसन भयो कसलाई बोलाउनलाई प्रार्थना गर्ने एकजना मान्छे आएर 10 जना ठिकै भयो. And after that, in our church, there was competition within the church members to pray for the affected people. Setelah itu ada satu perebutan terjadi antara jemaat-jemaat di dalam gereja kami, di mana mereka berebut-rebut untuk mendoakan orang-orang yang sakit corona. If one infected person will come in our church, 10 people will go there and pray for that person. Jika ada satu orang yang sakit dijangkiti corona, 10 jemaat kami akan berebut pergi mendoakan dia. 3 दिनसम्म प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सामु 4 जना जवानहरू मात्रै डायरी भयो, अरू त पछाडि बस्यो. For the first 3 days when we were praying for those people, in front of me there were only 4 youths. Other people or the church member were very far. Pada hari pertama kami membuka gereja untuk mendoakan orang corona, hanya ada 4 orang remaja yang bersama dengan saya mendoakan. Lain belakang-belakang. तर एक हप्ता पछाडि सबैजना प्रार्थना गर्ने कम्पिटिसन छ. But after 1 week, everyone was willing to pray, and they were competing within themselves who will be the one to pray for that person. Tetapi setelah 1 minggu, semua orang berebut. Jika ada yang sakit yang masuk, berebut mereka pergi mendoakan orang yang sakit corona ini. कोरोना भने त केही पनि होइन रहेछ. We knew at that time that corona was nothing. Kami tahu pada saat itu corona sebenarnya tidak ada apa-apa. हामीले त जस्तो भुसुना जस्तो झिँगा जस्तो हामीले खाने भएको पछाडि. We didn't even take corona as a small housefly after that. Kami tidak merasakan corona itu besar, walau sebesar seekor lalat sekalipun. Haleluya! Terus sebenarnya हामीले विश्वासको जोखिम उठायौँ. At that time, we took the risk of faith. Pada waktu itu kami merisikokan iman kami. अब्राहमले जस्तो विश्वासको जोखिम उठायो. Just like how Abraham took the risk of his faith and sacrificed his only son, we took the risk of our faith. Begitu sama seperti Abraham yang telah merisikokan imannya sehingga dia sanggup mengorbankan anaknya, kami juga merisikokan iman kami pada waktu itu. त्यसै कारण आज म यहाँ तुसँग गरेको कामको इनाम दिनु. That's why I'm here. God has given me the reward for what I did at that time. Karena itu saya dapat berdiri di depan ini karena Allah telah melakukan satu kebangunan rohani pada waktu itu. Haleluya! Haleluya! तपाईले अब्राहमको जस्तो विश्वासको जोखिम उठाउनुपर्छ. You all to take the risk of faith like Abraham did. Kita semua harus mengambil risiko yang sama seperti Abraham lakukan. अब्राहमको विश्वास देखेर परमेश्वरको मुटुपट्टि धराएर रहयो. Seeing the faith of Abraham, even God's heart shake. Allah sendiri merasakan hatinya tergerak apabila melihat iman Abraham. अब्राहमको विश्वास देखेर परमेश्वरको मुटु हल्लियो. God's heart began to shake after seeing the faith of Abraham. Hati Allah tergerak apabila melihat iman Abraham. उनले छोराकै पुरस्कारमा जन्माएको छोराकै मार्नलाई काट्नु यस्तो भने परमेश्वरको मुटु हल्लेर When Abraham was willing to sacrifice his only son, he put him in the logs, the woods, and then he was ready to cut him off. But then the heart of God began to shake, and he said, "No, Abraham, stop." Apabila Abraham meletakkan anaknya di atas kayu-kayu yang
Apabila dia hendak membunuh anaknya, mengorbankan satu-satu anak tunggalnya, Allah berteriak, "Jangan Abraham." Tapi nanti akhirnya disaksikan permission kemudian. You and I, seeing our faith, God's heart needs to save. Needs to save. Seeing our faith, God's heart needs to save. Dengan iman yang ada di dalam hati kita, Allah harus melihatnya, melihat iman yang di dalam kita. Permission kemudian itu pasal. God's heart needs to save. Kita harus menggerakkan hati Allah dengan iman yang ada di dalam hati kita. हामी फेरि फर्केर जानेछौँ मर्कुसको 5:28 पदमा। We will look in Mark 5:28, chapter 5, verse 28. Di dalam buku Markus bab 5 ayat 28, 20. sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. उसले चाहिँ मनमा बोलेको छ त्यो स्त्रीले चाहिँ मनमा बोलेको छ मैले चाहिँ यीशु प्रभुलाई कपडालाई छुएँ। The woman who had been bleeding for 12 years, she told in her heart that if I just touch the hem of the Jesus, I will get healed. Wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu, dia mengatakan, jika asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. उसले चाहिँ मनले बोलो She spoke in her heart. Dia berkata di dalam उसले hatinya, विश्वास गर्यो She believed. dia percaya, मनले बोलो She spoke from her heart. dia berkata dari hatinya, अनि उसले छोयो And then she touched Jesus. dan kemudian dia melakukan tindakan, yaitu dia menjamah jubah Yesus. अनि त्यो स्त्री निको। And then the woman got healed. Maka dia telah menerima kesembuhan. हालेलुया। आज पनि ईश्वरलाई छुनुपर्छ। Today you all need to touch Jesus. Pada malam ini Anda semua harus menjamah Yesus. विश्वास गर्नुपर्छ। You all need to believe in Jesus. Anda semua harus percaya pada Yesus. विश्वास गर्नुपर्छ। You all need to believe in Him छुनुपर्छ। and touch Him. Percaya dan jamah Yesus. अनि बोल्नुपर्छ। And then you all need to speak. Dan kamu harus katakannya. तपाईको समस्याको पारबाट The troubles, the mountains of troubles will run away from you.